बेलाय कचामको साब्रमनि दैत्यसरी काले मन्दिर सिकक बदल रक खक लेखा फासाल फंग खकमा पातिमं नगै मन्दिरनि पुरोहित पातिमं जेरै नायमानि याग्रोनो नगजाखा बसामानि उलो खरकनै सिकक न ग्रेप्तार खालामग्रा साब्रम थानानि पुलिस दैबो खरकसा सिकक खारजा मानलायखा खगैतलामा रांचा बेलाय कचामको साब्रमनि दैत्यसरी काली मंदिर सिकक बदल रक खक लेखा फासाल फंग मन्दिरनि पुरोहित काली मन्दिर थांगै खकमा पातिमं नगै मन्दिर नायकलनाय कमिटि रकनो कक्टमा रहरखा पातिमंनि कक्टमा माने मन्दिर नायकलनाय कमिटिनि आदं रक मन्दिर थांखा कक्टमा रहरजाखा पुलिस पातिमा थायो थांगै पातिमंनि चेरनेमगो सेंसाखा मन्दिर नायकलनाय कमिटिनि खरकसा आदं साखा सांग्रं सालनि हर साबो एबा साबर दैत्यसरी काली मन्दिरनि दगलाम सबै मन्दिर बिसिंगो हाबलाखा मन्दिरनि सिमे 25 बरि रांसाकनो खबै रुफाइनि मानेते दान बासको तंमा 30,000 रां खगैतलाङै थांखा अबनति हुवानि मन्दिर खकमा पातिमं नगजाखा मन्दिर सीसी कैमरा तंमानि यागलबो खगजाकमा पातिमंनो मथागे माइनाहानि बर्षाखा দৈত্যশ্বরী মায়ের মন্দিরটাতে তালা ভেঙে এখান থেকে চুরি করা হয়েছে প্রায় 25 ভরির উপরে স্বর্ণের গয়না বেশ কিছু রূপার গয়না এবং নগদ প্রায় 30,000 টাকার মতন আমাদের দান বাক্সে ছিল সেইগুলি কেবা কারা রাত্রে Yango patimungni ulo fasalo fungo mondir naikolai komitini adongrok sabrum thanawo thange segunbeke koksil chamung direct laikha sabrum thanani police patimungni chernemungo sengsakha patimungni chernemungo nongkhorino sabrum thanani police khorokni sikongni yaphau chabai mankha yaphau chopma khokjakma mani rangchakrok manlaikha sabrum hangkor police tangphang nityanand sarkar shaka daityasori kali mondir tongma cc camera ni footage khorok thamni mangpli नुकजाखा बनि बिसिङो खरकनिनो सिनि जाखा बकनि मांप्लिनो खबै थानाव याफरै हजाक्लै जाखा बनि लगे लगेनो साब्रुम थानानि पुलिस रिकुफुर कान्द जदा आमचाय मकलनै तंलाखा मकल रमानि जरवा पुलिस खरक थामन नुखा बरक खुंसा बाइ बेके थांगै तमनि पुलिस बरकनो रखथारका आफरो बाइक नि लोगो तमा खरकसा खारि थांका आमचाय लकरकनि चोबा चोते खरकनि नो ग्रेप्तार खलाखा कक्सेल चाजारक अंका सजल नमो ते चेन्तु त्रिपुरा बकनि याकनि सिमि डांसरनि चाक मानलाय आबनि यागुलो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नि बसकांगो संमंग संग साब्रुम कोचक माध्यमिक रुंग नगाना बलं सिमि ताइबो रांचाक मानलायखा बकनि याकनि सिमि 7,840 ते 7 बरि रांचाक 2 बरि रोग फाइनि मानै मानलायखा निसाका हांकर पुलिस तांफां আমরা রিকভারির মধ্যে যা যা করেছি ক্যাশ টাকা রিকভারি হয়েছে 7,840 টাকা তাদের থেকে তারপরে গোল্ডেন অর্নামেন্ট মায়ের যেগুলি ছিল এর মধ্যে আমরা 76.47 গ্রাম প্রায় অ্যাপ্রক্স 7 বড়ি আমরা রিকভারি করতে পেরেছি सावयमानखा खारजाक तै खरकसा निमंग अंखा झुलन नम बनिनक साब्रुमनि नम पाराव तै खारसा बखाक कक्सेलजाक चेन्तु त्रिपुरानि नक गुरा काप्पा आमचायो तै सजल नमनिनक साब्रुमनि नम पाराव पुलिस खारजाक झुलन नमनो याफो सपना बगै साइतो गैतंगो ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे